श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानू स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठार आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण कर आसुछि। आदि ठारू सही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालय अवसरप्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्य खसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन रे मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा जर्मनी एकत्रीकरण संपर्क रे। जातीय यज्ञ रे निजकु आहुति सजाई जर्मनी एकत्रीकरणर एकनिष्ठ पुरोधा और पुरोहित साजी जेउ दिव्य प्रतिभा 19 शताब्दी रे जर्मनीवासी जर्मनी एकत्रीकरण को उपहार रूपे प्रदान करथिले। सही संघर्षमय कहानी संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। केबे तृतीय नेपोलियन का पतन होइथिला? उत्तर ख्रीष्टाब्द 1870 रे। प्रश्न 2। केउ युद्ध परे जर्मनी राष्ट्र गठन प्रक्रिया संपूर्ण हैला? उत्तर फ्रांस प्रुसिया युद्ध परे। प्रश्न 3। फ्रांस प्रुसिया युद्धर फलाफल संपर्क रे केटेलबी को मत कौन थिला? उत्तर The Franco-German War made Germany mistress of Europe and Bismarck master of Germany। अर्थात फ्रांको जर्मनी युद्ध जर्मनी को गृहिणी सजाइथिबा बेले बिस्मार्क को गृहस्थ सजाइथिला। प्रश्न 4। फ्रांस जर्मनी युद्ध परे जर्मनी रो गुरुत्व यूरोप रे केउ भली वृद्धि पाइथिला? उत्तर जर्मनी यूरोप रो केंद्रबिंदु भावे मान्यता पाइथिबा बेले बिस्मार्क यूरोप रो सर्वमय कर्ता रूपे परिगणित हेले। प्रश्न 5। केउ युद्ध परे जर्मनी यूरोप मानचित्र रे स्थान पाइथिला? उत्तर फ्रांस जर्मनी युद्ध परे। प्रश्न 6। केउ सम्राट फ्रांस को 300 राज्य कमाई आनी 39 राज्य विशिष्ट कले? उत्तर नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न 7। केउ कांग्रेस रे जर्मनी प्रति होइथिबा अभिचार विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करा जायथिला? उत्तर वियना कांग्रेस रे। प्रश्न 8। केउ केउ कारण जर्मनी एकत्रीकरण निमंते पथ परिष्कार करिथिला? उत्तर जर्मनी रो उदारपंथी आंदोलन, वाट्सबर्ग उत्सव और शुल्क संघर अवदान इत्यादि। प्रश्न 9। जर्मनी एकत्रीकरण रे केउ सम्राटक भूमिका गुरुत्वपूर्ण थिला? उत्तर प्रथम विलियम कर। प्रश्न 10। केउ 3 गोटी युद्ध को
ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିସ୍ମାର୍କ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଡେନମାର୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ 1864, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପ୍ରୁସିଆ ଯୁଦ୍ଧ 1866, ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରୁସିଆ ଯୁଦ୍ଧ 1870। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତି, କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ, କୁଶଳୀ ରଣନୀତି ପ୍ରଭୃତି। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପରେ କିଏ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ସେଲର ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବିସ୍ମାର୍କ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ବିସ୍ମାର୍କ କେତେ ବର୍ଷ ଚାନ୍ସେଲର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 20 ବର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ସ୍ୱାଧୀନ ଜର୍ମାନୀର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ବର୍ଲିନ ଠାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 କେଉଁଠାରେ ଷାଡ଼ୁଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର କନିଗ୍ରାଜ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରାଗ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଗଲା? ଉତ୍ତର ଷାଡ଼ୁଆ ଯୁଦ୍ଧରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 1866ର ପ୍ରାଗ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ହୋଲଷ୍ଟାଇନ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ପ୍ରୁସିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡେନମାର୍କରେ ନବମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ୍ଷମତାସୀନ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1863 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ନବମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡେନମାର୍କରେ କେଉଁ ନୀତି ବଳରେ ସେଲ୍ସଭିକ୍ ହୋଲଷ୍ଟାଇନକୁ ଡେନମାର୍କ ସହ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଡେନମାର୍କଙ୍କର ନୂତନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ପ୍ରୁସିଆର ମିଳିତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଡେନମାର୍କ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ କେଉଁ ଦିନ ଭିଏନା ସନ୍ଧିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1864 ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖ ଦିନ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।